Hoy, silingan ba yata? Hoy, kinsa man ni notification. Chelsea? Di na ko maklaro mong face, girl. Asa ta na silingan? Sa Libungan or diri sa Cagayan? Age mo, 20. I'm 20 sa akong damgo. Ay, bu, ang abigin akong tinuod. Hello, Jaya. Abin mo akong tinuod. Na-prank ko ni mo. May skincare. Ang ang moisturizer ko is Jeju Aloe Eyes, that my sunscreen is from O2O. Then I'm using the ID Puff Mask for my eye bags, and for my gentle cleanser, I'm using the Fantasy, guys. Hello, Carl, Zula, thank you sa rose. Siopaw. Oh, grabe naman maka-siopaw. Hello, Lavi Zafra, thank you. Bisaya ka man, day. Yes, Bisaya man ko. Ano man di ay. My hair color is balayage. Please like and share my live. Imong ilong. Thank you. Si Jason ito ng GeForce. Okay po. Tapos, may tao, yes. Wow, thank you, Carl Zola, for the... Ilongga ka? Kabalo ko may Ilongga. Guys, please like and share my live. Hello, Carlo Dalisay. Hello, Wendell. Shout out. Oh, thank you sa pa-like and share, everyone. Ganahan ko nimo. Salamat. Hello, Ivan. Ayaw lagi panugo. Ano height mo, Miss? 5'4" po. Balik na rin Cebu. Uy, di mo ko taga Cebu. I don't know. Istong. Anong istong? Sa to masang. Shhh. Sa man? Yadong bag. Na, sa man dahil mo giput. Wala na. Hello, Abigail. Thank you for watching all of my TikTok vids. Guys, time check. What time na po? Gigog matikaw. Abaw, salamat Ga-makeup ka, dol. Yes, nagayos ako ng makeup, pero karon wala ko yung makeup. Lavi Zafra, thank you for the rose. Pero karon wala na ko nag-makeup. Kay gabi naman. Lisod sa makeup ta gabi na. Wow, thank you, Matalok. Matlok or Matalok? Matlok? How to pronounce your name? Hindi. Ano yun? Sister yun ng boyfriend ko. Ano name mo sa FB? Alexandra Jean Biharin, guys. Matelok. Matelok. Kasi. Ano ba yan? Nakakabobo naman basahin ng mga pangalan nyo, guys. But thank you. Malungon Sarangani. Hello, Kevin Seth. Thank you, Matelok. Oh. Dali na. Skip na. Malungon Sarangani. Sure. Ay, panis. So easy. Huh?
So easy. Hello. Uy, hindi Baka sira yung mata mo. Layo man kaayo Zamboanga mi. Hello sa mga taga Zamboanga. Ate, totoo ba na magulang? Nabasa ko na yan. Dol, ilugon ti kasi imong uyab uy. Huh? Talaga? Nakaari na kagbohol? Yes. Last year. Yes, Alexandra Jane Biharin is my full name. Say nana. Uy, nana. Hello, Mikey. Thank you for the heart. Thank you. JV, hello. Ate, lugon ti kasi imong, you look like angel. Thank you. Kailan kayo mag-break ng BF mo? Hindi na po. Hello, Yujiro? Yuhiro Hanma or Yujiro Hanma? Yujiro or Yuhiro? Yaga-yagaon man kay kag nawong dol oy. Ana rana, di ta magpailad. Di ta magpailad. So kitay magyaga-yaga. Kautso umpaki, may gani nakita tika, perfect na dyan akong gabi, ani, wow, perfect, good idol. My surname is Biharin. Hello, Kevin Setgi, shout out na tika, naunsa man ka. Naunsa man ka, hello, Paul, wow, thank you, Frederick, sa panda. Thank you for papanda. Food panda di ay. Hindi po ako ma-add. I-follow mo na lang ako if hindi ako ma-add. Shout out from Philippines! Ako sa Eugene. Okay. Ano yung inaalagaan? Uy! Nakapunta na kami ng El Nido, Palawan. Char, kahilas! Pero yes. Nakapunta na kami ng El Nido, Palawan. And, haha, suko man, shout out, lagi gani. Thank you sa mention. You're welcome po. Sa Negros po, wala, hindi pa ako nakakapunta dyan. Walang karate, walang armas, suntukan. Na lang, mano-mano ang matira sa atin, ang matibay. Tapos, hello, Rockero, taga-Antique po. Hello. Shout out from Clarine Bohol. Hello, guys. Shout out.